o kokole pe moa ke whātulo atu mo ngai tuunga kotoa pe o whaafakatapua i he whale whamafola lea pe mo ata kai tuku pe moa ke ma whamalumalu atu ai kai ata moa ke whahoko atu a mo polo kalama mo i pāti sino i pāanga malolo mi ngā we ai kau ngā we whapureanga. O ko i he whiawhini ko kau ngā kau pe mo i pule o e put ngā we sa i havili pe a ko e whainga mali e koe ni o ko kole pe moa ki ai pe whainga mali e moa ka ni whamatalangi ki he tuunga o ki ai e sino i paanga i he lorotongani. Maloa pita saia. Maloa pita ofa ko kore pe moa ke hufanga te ngai talo whatapu kotoa pe whakeat me e whaleni ka ata maua ke whahoko ata e polo kalama i he whiawhi whakaloa koe. Ko tui kau me mipa tau whaftai kotoa pe ki o tua ko hui koe ne tauhipa mo e whakaloa whaina siake tau mo ui tau au sia ai e mahina fo o koe kau maa whoke toi pe lau aho pe tau ikuna e tau whapaanga koe ni wafta fitu wafta hawalu. Hange peko e whehu iko hae tuunga kuia ia sino i paanga maa lolo pe me ngā we. Ko tui koe i tuunga whapaanga ku whawhia maria au pito pe e kau me mipa. Ko tuunga kua umai ke taini mi e hatau noa o epeleri e ne whahauko ke poate ku i he paanga te au ni mawhitu po i ne walu miliona. Ai koe paanga tātāna kia mo tolu kau me mipa. I he tau koe ne hongo fulu maa walu me me ia kakata ne tau e tā hiva ai fua whatongia ai poate. Ko tuunga koe e kau me mipa ku koe kau me mipa ni toko ni mawhe te au ni mawha. Au ngau tolu e ngau tolu ke lolo tonga ngā we. Ko ngau tolu koe kau me mipa tauhi e ku nau as maa lolo. Whawhisi pe maa lo pe me ngā we ka ku kei tauhi pe ka aua ku nau au sia e nau tau pensioni pe koe retirement age pe koe tau anonoa. Ai ku ia e toko tahawhi tolu ngia au tahaua. Ai koe whaluk fua koe me me koe avarisi e kau palanisi koe kau me mipa au mai ke aho ni me me e paanga e ua mano tolu wafi ke tōta. Ai koe avarisi e whahoa ke pasifiki whawhia maari au bito pe ka koe taim tatau ku kei pore pe foki ke lava o langa ha palanisi u toi sai ange. Ai ko ia e tunga koe sino i panga koe e toko ni maua mo tolu no ku mo osifiri ke nomination ke a pekia nge pe koe mo mea i whatau ke lao o koe ai fili ma au kau me mipa ke mo lava fili ai tōtaha koe tene manu ia i aha koe te lolotonga ngā we ka pati ke malolo ai pe koe beneficiary ai ko toko fitua pe ni e toko di mawhi ku nau fili ka hange pe koe au mo mea i whatatau pe ke lao ka pau kai ke ai hao fili ka pau ke pekia ko ha ho hoa ho mari i aha koe te ke malolo ai ka pau kai ke ai ke i moui ai hoa tu whatatau e ki o ngā whanau mari e aha koe nake pekia ai ka pau e hala o ngoua koe ia e awile vai ke whamaanga la hite ne toki tala mai pe ko hai te mau totongi ki ai. Ai koe tūnga ia e sino i pāanga. Koe avarisi koe tau motu au me me tau e tolu fitu. Ai koe me mei mo tolu te tau ki nofuat me me tau e ua tolu pa mua oe. Ke tau wana noa koe tau malolo pe me ngā oe. Pea pehe foki ke avarisi koe sio ke kakai tangata pe moe kakai whewhine me mei pesete ni mawhae kau me me pa. Koe kakai tangata e pea whaono rewa kakai whiwhina. Ai koe me koe whaluk fua e sio ki tuunga koe e sinoi paanga. Koe tuunga koe kau whae ke whatatau ke mau rekodi. Me koe pesete walu noa. Ai whae ke eko toa pe ku whilawe i mai ke sinoi paanga. O ku whilawe i e pea moe polo kalama noa. Ai maino pe ai tokanga lahi abita e kau me me pa. Ta whito ke tuunga pe e te lawa hano pea moe tuunga whae ke eke mai ki e polo kalama noa. Ai me koe pesete e walu ngofulo me nofo pe i he whetala noa aka ma ai whae ke eke whae mai whilawe i pia moe polokalama no. Ko tuunga koe e polokalama no, hange pe mo mea i, nai whoke polokalama tokoni e poate, nai o staria i maasi ke whai e tokoni koni, ko hui koe a whāna e hoko, ke chita. Ai nai tari whoke ai ke mo lava o suspension, pe koe lava o taofi, aho mo totongi no, he mahi nai ono, kai tāna kia o atu maau i aho koe te ke kore mai ai, ui ngā ke tokoni ke te mo tolu. Ki he whakake ake koe ni ki he osi he hiri koe ai wha. Ai koe tu mai ke au mai ke taini mi, ko me koe kau me mi pai ne toko tolu awhe te au wha. Ai koe pese te fitu walu ia, mo tolu kau he polokalama no, o nau kau he i he, na nau tohi kore mai ki he tokoni koe ni. Ai koe pese te fitu walu, hangai koe whamatala ne nai, pea koe me koe pa angai ono poini no aua miliona. Ai koe whia lahe abito e poate, hangai poate na mau toke o si, ai mai no pe koe ai kakai nau whia mau. Ai koe pese tia e uaua, o te kei ke nau tohi kore mai, mai no pe koe ke nau whia mau.
o nau whaampena toke ke tauhipe nau seniti ke aho te nau māloloa. E koe whalufua pe ia i he talanoa pe mo i he proklama no ke i lei pe pe ako hanga pe mo mea i koe proklama tokoni kon ke chita e ngata pe fokie aho tau noa sune. E koe tunga koe e ngā wehe tainimi. E koe whalufua pe ofa ko tunga wais no i pa ngā whawhia maari pe i he tunga whapaanga ka mai tunga wha ngā ue. Hanga pe koe whapoklama ki mua ku koe tunga pore lahi taha pe ke te mautolu i ngā weni ke iai hangahi ke lava o invest whalelei ai pe i hatuunga ke mau hatuunga tupu te whawhia maari ang whatatau ki he whaam ke palani pe mo sio whalufua e poate e koe pore ke iai pe ke hokokat pe ngā ue e poate ke te whakasioang hangahi asset class pe ko hangahi whonga investment i te tokoni mai ki he atakai ko ke he tainimi ko hui ke te ausia he kau memi pa hatotongi tupu whawhia maari ang. Ako whakalufua pe whawhia maari pe ngai tapa kotoa pe ngā ue e sinoi panga tau te whito pe mau whiawhia ko hinga koe talanoa i he ngai inquiry pe mo ngai feedback pe mo ngai whamatala mo o mai tokon lahi apito ki he mau ngā ue i he whalufua pe. Ako whalufua pe kau memi whawhia maari pe ai whafua whatongi ai lere ai sinoi panga ka mai tunga whapanga kui ai ka mai tunga whahaku whatongia pe aku whaampe po te pe ke longa mo ui ai pe mo hoko tai pe ne tutupu ki olunga ke au ke tuunga te whawhia maari ange. Malo apito off. Malo apito saia pe aku whawhia pe ke tau whanonga ki ai kau me mipa o i tuunga whawhia maari pe kui ai sinoi panga i he lolo tongani. Hange pe koia ko lava i ko lava at whoke ai whakataha ai po te pule ki he whakataha whakaosia ke tau whakapanga koe ni. Pea i whainga maari e koe ni ko toi kole pe mua kia saia ke whamatalangi mua kia hangahi o ngongo pe ko ha ai tuunga o kia ai po te pule i he lolo tongani. Malo apito saia. Malo apito ofa hange pe koe ko mena ke lave ki ai koe ku lava nai lava e po te whamui taha i tau whapanga koe ni nai lava e hatahaua o sune o aftaha walu ai koe lava kia whataha no fitu o e tau whapanga ko tau mei kuna. Ai koe hange pe mo mea i whamatala tu koe whaamai po te ke whataha i he tuataha e hire mai na ua kotoa pe tu ke pe e whataha makehe i epeleri ko hui ko tala noa pe ki he estimate o tau whapanga kahako. Ai koe i kuna ni he po te e balani na whotutu na e os whakahoko pe a lava i o whai pe mo ngahi whatongia te fito pe po te ko no whatu ngahi tutuuni ka mai ngahi whonga ngā ue. Taimi ta tau pe mo whai mo palani pe mo sio ke kahau ko hiko hala whanonga o e sinoi paanga ke kahau ke mahino pe ke i tūloa pe lava o matauhi ai ngahi whatongia kotoa pe. Eko e mea lahi pena e talanoa ke po te ko mea ulakina i ai polisi pe ko tutuni ngā ue tahana e whakakato ai ko e whelave ia pe mo ngā ue whakakompiuta hange pe ko mo mea i whanonga i he ngahi talanoa i he niusi he ngahi wike koe ni ai ngahi whiema o e tokanga ke security ka mai ngahi whimea ai ki ono whonga whakarere pe mo ngai maonga whakamatala ku mau mao. Tau te whito pe he whonga i whakakompiuta aina e la. Te whampe po ate ke toi review pa te lava sio ke lava pe o mahino ku malu pe hao ai ngai whakamatala e kau ngā ue whapureanga. Hange pe mo mea i wai whoko mo ngai whakamatala ku mau tauhi whatatau o whahoa i pe whokia ko mo ngai mahuinga whaseniti o mo panga tātāna ki. Whampe po ate ku malu pe hao ngai whakamatala ko ia. Taimi tatau ka mai ngai mea ngā ue pe ngahi whonga kotoa pe ke malu ke mahino ku malu e whamatala ka maa ai ngahi nau ngā ue whakakompiuta kotoa pe ai poate. Ane lawa o tari ai polisi ko ia pe mahino pe poate i he whaunga pure koe. Eko e whiawhia e poate i he tau whapanga koe ni pe mena e ngahi polisi lalahi ono na e lawa e poate o review pe lawa te siofi pe mo te wakai i he ke mahino ku hohoa tatau pe ngahi tutuni ngā ue ka maa e takai pe mahino pe whoki ai. Mea fua e poate ke malu pe hawa se niti ai kau ngai whapurea ngā ke aho e mālolo. E koe tuunga ko mea kau apito i he poate koe ni e poate na e siolahi apito e poate tau te whito i he pore koe ni koe whehu i mahu inga nei whai e poate hanga mui loi koe nea pui hatou noa sune koe ne lawa kakato e tau e hongo fulu mahiwa e whawhatongia e poate. Koe tau who rewa koe tau e uanoa. Ne whai rewa e poate ai whehu i koe ni pe tutun pepa mo ngā ue ke whai sio ki ai mea ni pe wheunga nei ai paanga te tau tai aho te tau mālolo ai ke ne lava tauhi ki tau tolu ke aho te tau peki ai. Koe pore lahi taha whokia ngai whasinoi paanga. Hange pe mo mea i whok me tala noa pe me sedistika koe life expectancy pe koe loloa ai mo ui ai kau ngā ue ai tangata koe tau e ono hiwa pa koe kakai whewhine koe tau e whitu taha. Hange pe mo mea i ka pau te ke au ko tau ono noa te lahi ange whainga maari ke mo ui ai. Ka pai ngā ue ke reiti ko ia e me au kakai tangata ke whitu walu pe au kakai whewhine
ki ta o valuta ai ko pore ia ko o ku i poate because to lava to sio ange ke faunga to sio ange ke panga ta na ki po contribution rate pe ke feunga ko ai pesite nima ai me mi pa mo hongo fulu ai pore anga pe ton ke to hiki ange pa to sio ke ngai fonga ange ko ngai fonga fa investment ni ke ne to mai ha ngai panga ta na ki o to la yange o whakahoa. Pea moe ata kai ka mai ngai fie mao koe nu whai ke sio ke poate. Ai ko mea la hia nei whai ke sio poate. Ko nei mea fua ua nei whame poate whai sio ke ai. Ai ko uloa ki pe ku whiunga koe ai panga tātana koe te ke mao o tau ono noa ke ne tauhi koe ke aho te ke pekia. Ai ko whonga uloa ki nei whai sio ke income replacement. Ai ko whonga koe ni po hape ho tuunga wahenga. Aho koe te ke mālolo ai tau pepe koe panga i tahamano. Pa koe pesete ono noa o tunga wahenga ko ia ton ke tokon ka ko ke tau hia ke ate peke e ka pa pesite ono no ka panga no afe I tau ko to pe ton ke tokon ia tu pa de liunga ke a ko te peke ai ne fai ai poate sio ko ai mai no pe fo ko ata kai pe moe pore ka te ko ma tunga pe I tunga wahenga ko te ke malolo me e ko me afua ko ia ne fai sio ki ai me ko kai tangata ko pesite ai ta havalu e fai ngata ia ka kai fefine e pesite to ngo fulu e whainga tā ia pito ke au sia ai mea fua koe. Ai koe pore koe ne whai ke sia poate. Nā awe poate o te tau mai mea fua e taha. Tau whito koe uipe koe needs basis. Po koe haa ai fie mao e toka taha. Mā lolo pia mehe ngā ue, po koe retire, po koe pensioner. Ai nei mau tō mai rewa mea fua koe panga taha mano. Ai koe ngā ue koe e tuku hau. Ai koe ngau tolu whuke hang mō mea I koe ngau tolu koe o panga taha mano koe ke tuku hau ia. Ai ka pau ngawa ke mea fua ko ia nei sio apito e te ki whainga tā ange. Ai me ko pesetia e whanga fulu e kakai tangata, pe kai whewhine, e kai ke nau au sia e tau mua ko ia. Ka pau e te ngawa ke mea fua ko ni ngawa ke statistika, ai household expenditure, ai survey ko na nau, pe ko e mea fua savea ko ke ngahi api nofo anga, ana te nau pe nau toria e lava tauhi, ai kau memi pa ake panga tol mano ni mangea hongo fulu. Ai ko pore ko te whainga tā ange ia, ai te whemao e tāketi au te lahianga au tala noa nia ke panga ova he panga ono ki lua e tāketi. Ka pau e ngawa ke mea fua ko ia, me meko kai tangata ka peseti pe e nima te na wau sia ka kai whewhine ka peseti ta. Ai ko ngahi pore ko na sio kia ia poate, pe mo e sio whakaluk fua pa ma, whairewa sio pa pe whewhe ka pau e to hiki hake ai panga tātāna ki po e contribution rate. Ai ko mea ne whai sio ki ai, ko whainga maria ala tokon, pa taim tatau to e whamalo hi ianga ngai whatongia wha investment ni, ke lava ai poate o te tāna ki atu pe mo hato e tupu to e lele ianga ko hiki tokoni, ke au sia e tau mua koe no whaam ke e poate. Ai ko osi ko e poate nai pe he tari lewa ke whai ke tari in principle, ai whakaukau ko ia, ke to hiki ai contribution ai kau memi pa, pe me ni ma ke hongo fulu, hange koe pureanga, ai ke o pesite wano. Ai ko whakaukau koe ni tuunga e wesia ai net pay, pako se niti te ne tauhia koe osi a ngāwe, na whairewa sio pe lava o increase e tau e taha ko tope, me wafe taha iwa ke wanoa wafa. Ai koe iau ki ai ko lava kakate pesite wano. Ai ko mea nei tari in principle, ka koe tala mai he poate, pa peke mau to e lere atu. Kia te motol kau me mipa ke tau to e tala noa, pe he foki ai te ave pepa ki he kabineti, ke te lava peo te whai e sio whakaluk fua, ke palani pe ma whotutu ai kabineti, pe ma ai pureanga, ke ngahi hiki wahenga, ke sio I whakaluk fua, ai whaamu koe. Hangai peo mo mea I kau me mipa, neongo pe koe e to'o mai pe mo wahe, ka koe investment foki a ma au, ki aho koe te ke malolo ai me ngāwe. Ai na sio pe po ate, mahino pe, ai koe pore ku ke mahino pe ai whainga ta ai pore ngāwe koe ni, ke mahino kua toko nake a se nit whiunga ke aho te ke malolo ai. Ka he taim tatau ke ai pe whoka se nit whiunga ke toko ni at ke te koe, ke tauhi aki ai family, ka mai whanonga tau whai o to ke au ke aho te malolo ai. Ai ko mea nei tari po ate, e whao e pepa o te whahoko ke kabineti, te whaingi sio whaluk fua ke ai, pa mau te lere atu ke te motol kau me mipa, taim koe ni tu whai ai account koe ni tau whapanga koe ni, o te whai pēa tala noa, pa mo savea, ke lawange ke ilo ho mauloto, pa mo whakau kau, pa toke omia ka te lawa whapapau i a tutu ni a po ate, hange pēk mo mea I whoko tutu ni, ko pau ke li riu e lao, ka ko process ni ko whai kei tala noa. Pa ko tui kore pēa te motor ke mo tokoni mai, taim te mau lere atu ai, pe pepe motor he tainim, ka pau i ngai whakau kau, pa mo ngai whotutu, mahu inga o pito i ke po ate, ke tokoni mai, ke mai no pēk whai koe na whai tutu ni, o lawa mau ai atakai ai ngai whamatala ko toa pe ke tonu pe ango i whiunga ai tutu ni
pe mo ata kai tau ia ai ko me ala hine fai ke ta no e poate ko issue pe ta na fai ke ta ai na fo ke poate report tau fa panga ko si mo me ai pe na mauleret pe mo ngai savea o kore pega ting motor ke tokoni me ko tok fu timing ke lava e poate o fa hoko e fatungia ko ni pa fa mo pito peia na kau pe he planning a we ke mau lava eket ka ting motor pe fe ko e mau fu fatungia na e fe la he tolu he savea ka pa mo manatu pe kiai na eket pe fe mau fu fatungia na fe la he pito pe ai poate e mai no mai ko me ko pesete valuono na mo tala mai fie mari pe na e pesete wafa na mo tala mai kai ke fu le le e mo fu fatongia ka taim ko na e ka to po ha me te fa le le na kai ke mo tari ai na fa me poate ke e te fai be sa vea i he tau fa panga ho ko mai ko hi ke lau pe to kon ke te mahino ko hi pe ko mo fa amu ke mo to kon mai po ha me kai ke le le e mo fu fatongia ke mo fai ai fatongia ko ya ke to sayang hange ko mo fa amu ai ko fe ile ba no wana mo e ke fe ai ho palanisi ko ni malo retirement benefit pe ko we pe ko living service benefit ane tu fa ko account ni ko pese fe tu ni mai moto na mota mai mo ngoi moto lo fe unga pe ai ko pese de wani ba pe na pe ka ke fe unga pa ma winga leva ke to pore mai leva ke increase ai pa ngata ta na ki po contribution ai ko na de fe ho ko leva ka pa leva e hiki ai contribution ko fe ia ai ngai account ni ton ke increase ko me mi pa pe ko employer pe ko voluntary ai ko pese de valmo funa da mai ko employer mai no pe foka mautol ko hui pe foki ko mo ngoi ko kisenit ko mo va hanga ko ke fe unga pe net pe he tanim ke to konia ai ko me ko na a pe mo ke poate pa no da mai pe te mauto le rea tu te fai be fe ita tau ke hui pe ke na ma ai fakau kau te tau i me sa vea ke lava to kon ke na fai tu ni pa mo fe fa si pe na mau eket fe mo ngai mo nu ia malolo pe me ngawe anga be mo me ai foka pa te malo me ngawe o wai malu i mo to tai ni mi fa ta tau ke tu nga va henga ko i ara ko siulai ko kana e o si fai ta no e poate i tau ko si o fa mo e poate ke nga unu me ai ke atakai ko hange ngau ke ngai snoi pa ngai i muri pe mo Pacific ke ai pe foi flat amount ne foi mau inga peta ai na fai leva e kore pe mo pore ko ia pe ko me ne fa am ke ai poate pe ko ha leva tu nga pe mo ata kai ko me bene mai no mai ku ke fia pe mo to tu nga pe tai ni mi ka pa e fai ha nga unu ki he foi mau inga peta ha po flat amount pe me ko amount na tala no lai ta ki ai ko pa nga wa man ai ko si fatonga i he poate ang lau te mau te le atu ke te fai ai tu un ai to e ke pe te moto le save ta tau nga ke to kon mai nga pe fo ke to kon ke poate time te na fai tu un ai e nga fo nga unu pe mo ni al pe o li wa lao ai ko ngai mela la issue ia na fai e tala no ke ai poate e fa ta poate fa muy pa fia la he bito ai poate ta fito ki savea na pa mo ka mai ngai feedback na mo o mai ka me mi pa lu to kon la he bito ka ting na to angai pe ko mo me ai na fa am pe ko ha ai ata kai ki mai ke muy pe ke lao pa mo ngai tu ni ka he time ta tau o fai ai sio ke ka hau hange ko feu ko ni pe feu nga nai se ni ta na ki o ta ma o a ko ti ta ma lo lo me nga we ke ne tau ki tau to la ke tau pe ke pa ko tu ko feu ia fa am pe ke tu ka ting motor ka me mi ai ma nga pe ke ta la no ko hi pe ke tau ma o ha tu nga solution pa tali po o le lei au pito mo fe unga ko hi ke ne to ni ki tau tolu i ngai tau ka hoko mai e ko fa ka lu fu pe of la le lei fa tu ngia po te ke tau fa pa nga pe nai lau mari lei pe ka po te ke hoko te nga we mai no pe ko tau ka hoko mai tau fa osia o planning process e tau tolu ka hoko e ko e fai e plan lo ke sio e tau ni ma ka hoko mai pe ko me au fa mo po te ke ma ngai fa matala ko ni ke to kon ya pito ka te na tol ke fa tu ni pe mo fa ngai direction e hu ke ai snoi pa nga i ngai tau ka hoko mai e fa lu fo pe le pe po te pure e ko lava ka to fa tungia ke tau fa pa nga ko ni pe mo amanak le pe ke kamate tau fa pa nga ka hoko mai ke hoko to na nga we pe fa tau ke lao pe mo sio ke toka teu hangai pa nga malolo fe unga pe mo tol ka me mi pa ki a te mo malolo ai pe me nga we malo apito saia ko hi ko fa matala mahino pe mo o nga hiongo ko ia ko ma mai mi pa te pule pe hange pe ko na ke lave ki ai ki mo ai proklama ko ia na e fai ato ai to koni ke tek motol ka me mi pa i he ki matangi ko ia na ne ahia ai tongani pe o to
fie whamanata at peheni kau me mipa koe ki polo kalama whoko ni nei whotutu mi mua ki osi e hatol noa o sune aia koe mahinani a wha osi e mahinani pea o te kaunga kaua tai pea mo e kole no ko ia ki o mo polo kalama no ko lotonga lele o ku whamanata at pe ke te motolu kau me mipa koe a whaka osi ke tarei aho o mo kole no pe ko ho mo kole ko ia ki heki tokoni koni i he kita ko e tolu noa o sune ai ko tolu noa e mahina ni pe a kataki pe ka mo whatoka nga iange pe ko e tolu noa fo ko e toko naki ai aku kole atai ke te mo tolu ho mo ngai fie ma o ko toa pe ke mau whetokoni aki ai mo mau tolu ke lava ho ai ngā ue ke ma ho mo ngai fie ma o ku kole atueni ho mo ngahi no pe ko mo ngahi kole tokoni ko ia ki he tokoni ko ia ki he awha ke whakahu mai pe ki o mau ofisi ki mua e aha tolu noa ai ko aho ngā ue whakaosi pe ko aho wahiwa ke tokoni mai pe ke tau whenga ue aki. O ku whamanata at pe whoki e taha o ku whaatoutou kole at pe ki mua ka ki mo tolu ko ia ku amanaki ke mo lava atu ko ia o ako i muri ka o ku mo ke ngā ue pe. O ka pau ko ai ha mo ngahi no e fu mau inga apito ke tau whetala no aki ko e hatu unga koe loto ke hoko atuai aho tā no pea te tau whekau e aki le vai ke whai e palani me whotutu ki he kaha u lorotonga ko ia ho mawahe at ko ia o ako. Ko whakatoka kai whoki he tawha ak no he taimini o ku toko lahi ai ni ihi o ku mau hake o ikai ke tā mai e nau ngahi no pea tok whakatoka ngai o whakatotoro i ki mui o mau mai ko na os mawahe na tolu ki muri o hoko atu e nau ako. Ko iau te ato ai pehene kole ki a te motol kau me mipa wha mole ala ka pau pe mua te ke lava o mau e whainga mali e pa ke lava ki muri o ako o ai pehene kole me mo ki tawha aki no ke mo lava me mua ke tau whepotala noa aki ki whekau ak po no pia ke toku mawahe atu ki muri. I whainga mali e ko ni ko whetuku pe ki a saia nau te aha mea make he tokanga ki ai ki mua pato wha o se tau pokalama e whiawhini maloa pito saia. Malo pito ofa ko whepoke pe whainga maari ko ni he whiawhini kau me mipa kau maa ai ngai hoa ngā ue ko toa pe o e puate sinoi panga malo pe me ngā ue ke whawhunga eto e sea puate ka mai kau puate pure pe ke si kau ngā ue ai whamalo lo to honga mon ka te motolo ange pe ko mo me ai to pe lau aho pe ai kuna e tau whapaanga ko ni i main ka te motolo ai whanonga mai ko ni ko whanonga nei lolo me tau whapaanga ko tau whanonga ia ko ni to pe lau aho pe ai kuna mo whamalo te ngai tokoni ko toa pe ka mai ngai poupou ke mai no pe te motolo ko ngā ue ne kai te mau lava whai toko ta ka mau inga i tau whekau aki ke ne lava langa ha whare ku malu pe hao ko hiko e toka teu ke aho te tau maa loloi pe me ngā ue. Mau taim tatau mau ke kol whamore more at pe kau me mipa ka maa ka kai ko toa pe whanua ka pau kua ngai fuawhatongia me mātuani nei kai ke hoa pe mo tau pe amo mau whakau kau mau kol whamore more atu. Kai taim tatau pe ko mau pore ia mai nga te mau tolu ko hinga mau heni ko hui ki mau tolu ke mau hoko ko e kau se vaniti o ki mau tolu ko ke fua ngai whatongia ke mau hoko kau se tuata lelei ke tokon tauhi pe toka ngai e paanga ko ni i aho te ke mālolo ai o ku iai hapa anga whiunga ke tokoni at ke te koi. Koi koe pe e whamalo ati ngai fua whatungia ko toa pe hange pe koe pore whawhai atu ki mua mau whaampe kau me mipa e te mo wawhiange ke tau tala noa kau maa e taim tatau mo tokoni mai ke fua whatungia o mau whai mai nga te ke mātoro koe longo mo uiange tau whikau aki e maua ngai palani ngā ue kau mai ngai tutuuni e malu pe hao pe tau ngoi pe koe paanga malolo koe tau paanga pa koe tau ngoi pe koe ni malu pe hao kai ngata pe nitoko ni ki tau tolu whawhi tuitui ka maa tau whamiri, kolo ka huifo koe whanua whalu fua o ku maa tuunga ia i he paanga malu koe nia whanua o ku tau hi he poa te ko hi ke aha te tau malolo pe me ngā ue koe o whalahet ka te mo tolu kau me mipa whasiosi tau whapaanga ka maa ngai fua whatongia ko toa pe mo fuesia i he tapa ko toa pe me hongo niwa ka maa wawa abai pe ki ewa ka maa tonga tapuni katoa pe nau tolu hi otumuri mai o whalahet pe me kau ngā ue mau hia ni ke whai ngai whatongia ko toa pe mo whaamo ki mau tolu ke mau whahoko pa mau whaamo pe ke whai ke lerei taha te mau ala lava koe o whalahet ka te mo tolu whatawanga pe ke o toa tēn whai tā pe kina ke whakaivia i pe ki tau tolu tau lawa whakakato he whatongia kui ai ki tau tolu he tapa ko toa pe koe pe māloa pito pe mo o whalahet Malo pito saia pe koe pe a manaki na ongo lele ia te polo kalama ko ia i he whiawhini kia te motolu kau me mipa o ke kore ai pe tau whetokoni aki mo tau wheloto aki ke hoko ato ai pe mo mea to a whātu.